Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita memulai pelajaran bahasa Inggris kelas 3 dan kita masih menggunakan buku yang sama, yaitu Joyful English. Joyful English. Oke, yang sudah punya bukunya silahkan tonton video ini sambil lihat di bukunya penjelasannya. Oke, kita langsung ke bab 3 ya. Oke, ini unit 3, unit 3, my school schedule. Artinya ini bacanya my school schedule. Coba ikutin saya. My school schedule. Jadwal pelajaran atau jadwal sekolah saya. My school itu artinya sekolah saya. Kalau my bicycle berarti sepeda saya. My book berarti buku saya. Uang, money. My money itu berarti uang saya. Oke. Mohon maaf ya, suaranya agak sedikit serak karena lagi batuk. Oke, on this unit we learn about subject. Subject itu berarti mata pelajaran ya. Subject. Who, ini bacanya who, itu artinya siapa. And then ini adalah first and 10. Berarti ini maksudnya urutan ya. And number 14 to 100. Jadi ini nanti pelajarannya ada urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan juga kita belajar number. Number itu berarti angka dari 40 sampai 100. And then this is schedule. Schedule itu jadwal. Oke, di part ini, video part ini, nanti kita membahas masalah subject and who. Lihat langsung ya ke halaman 13, page 13, task 1. Task 1, listen and speak. Artinya dengarkan dan katakan. Kamu ikutin saya ya semuanya. Yang belajar di rumah silahkan ikutin. This is social studies. Ikutin saya, social studies. Artinya apa itu? Pelajaran IPS, social studies. Pelajaran sosial IPS ya. And then next, mathematics. Ikutin saya, mathematics. And then next 3, yang ketiga, physical education. Ini adalah pelajaran penjaskes. Bacanya physical education. Oke, number 4. This is civic. Okay, you can follow me. Civic. And then information technology. This is IT. IT itu pelajaran komputer. And then this is art. Art itu SBK, bacanya art ya, seni. This is Indonesian itu berarti pelajaran bahasa Indonesia. This is English. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari hari ini. Okay, this is science. Okay, right. Silakan nanti baca juga ya di rumah ya. Science, contohnya yang saya seperti bacakan tadi. And then next to task 2, tugas kedua. Complete and say with a partner.
lengkapi, and say with a partner, dan katakan atau bicarakan sama temanmu atau pasanganmu. Boleh di rumah nanti say with partner, boleh your parent, orang tuamu, your sister, your brother, your friend, boleh ya di rumah. And then for the example I will saya ngasih contoh 2 dulu ya, 2 atau 3 dah, sesuai sama gambarnya, nanti kamu isi sesuai gambarnya. Contoh, what do you study, what do you study, jadi dijawab I study bla 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 bla, nanti sesuaikan sama ini tadi pelajaran information technology IT, nanti diisi di sini. Oke. What do you study? I study information technology. Okay. And then number 2. What do you study? I study science. I study science. Right? I think you understand what I say. And then ini silahkan coba ya. Let's try in your house with your partner. Saya pikir kalian paham. And then nah ini task 3. Kita lanjut ke task 3, tugas ketiga. Listen and speak. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Jadi kamu ikutin setelah saya ya. Nanti sambil diingat-ingat, sambil ditonton videonya, kemudian apa artinya ini nanti saya artikan. Oke. Number 1, silahkan ikutin saya ya. I learn about nature and people in social studies. Saya ulangi. I learn about nature and people in social studies. Siapa yang tahu artinya? Coba kita artikan sama-sama. I learn, saya belajar about nature and people, tentang alam dan manusia in social studies, di pelajaran sosial, di pelajaran IPS. Oke. And then 2, I learn about number in mathematics. I learn about number in mathematics. Coba ikutin saya. I learn about number in mathematics. Saya belajar tentang angka di pelajaran matematik. Number 3, I learn about sport and health. I learn about sport and health in physical education. Ikutin saya. I learn about sport and health in physical education. Right? Number 4, I learn about civilization in civic. I learn about civilization in civic. Dibacanya civilization. Saya belajar tentang civilization, kehidupan ya, kehidupan. Bukan kehidupan ini. PKN itu apa sih kita anuin ya? Pokoknya PKN lah, civic. And then number 5, I learn about computer and technology in information technology. Computer and technology in information technology. Artinya kita belajar tentang komputer dan teknologi di pelajaran IT, information technology.
I learned about painting, dancing, and singing in art. Lagi, I learned about painting, dancing, and singing in art. Saya belajar tentang painting. Do you know painting? Painting itu adalah melukis. Okay, right? And then dancing, do you know dancing? Dancing, if you use TikTok, you know about dancing. Dancing itu menari. And then singing, singing itu menyanyi. Okay, menyanyi ya, menyanyi. And then in art, berarti di seni. And then number 7, I learn about language in Indonesian. Saya belajar bahasa di bahasa Indonesia. And then next number 8, I learn about English grammar in English. I learn about English ya, bukan English tapi English grammar in English, belajar bahasa Inggris. Saya belajar tentang grammar itu tata bahasa Inggris di pelajaran bahasa Inggris. I learn about human, animal, and plant in science. I learn about human, animal, and plant in science. Saya belajar tentang manusia, animal. Do you know animal? Like cat, dog, bird, cow, and plant in science. Plant itu tanaman ya. Jadi human itu manusia, animal itu hewan, plant itu tanaman, in science. Science, do you know science? Science itu adalah pelajaran IPA. Okay. And then I think you understand what I say. Silahkan tonton videonya yang tadi ya kalau kurang jelas. Sekarang kita ke tugasnya. Tugasnya tadi ada 2 ya, di task 2 1. Task 2 and then task 4. Task 4, this is task 4 on page 32 di halaman 232. Nah, draw arrow to match each subject on left with its material on the right. Jadi gini, draw arrow, gambar garis panah, to match each subject, untuk mencocokkan pelajaran on the left dengan yang kiri, its material on the right dengan materi yang sebelah kanan. Oke. Jadi tugasnya ada 2. Nanti untuk part ini tugasnya 1 tadi yang di sini, yang ini di task 2 and task 4, right? Nah, nanti dikumpulnya. Oh ya, sebelumnya saya kasih contoh dulu. Ini social studies. Social studies itu pelajaran apa? Nah, pelajarannya IPS ya, social studies. IPS we learn about social studies, we learn about, di sini garisnya, nature and people, alam dan manusia. Social studies we learn about nature. And then mathematics you can look at here. Nah, bisa dilihat di sini ya, mathematics learn about, lihat di sini mempelajari tentang apa. Okay, learn about mathematics. Nah, okay, you know that I think you understand about the talks about your exercise. And then wait for class 3 grade 3 to the next part video. Untuk video selanjutnya nanti kita bahas yang lain-lainnya. Okay, this is ini ada lagi. Okay, I think that's all. Nanti saya akan kasih di deskripsi linknya kosakata. Jangan lupa nanti komentar di situ, sebutkan kelasnya, namanya, jangan lupa ya. Untuk kelas 3 nanti saya lihat di situ.
Kalau sudah saya kasih like komentarnya, berarti saya perhatikan namanya di situ. Oke, jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, and share to your friend. Bagikan di grup kelas atau dimanapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.